मायकल बाब कितले दीस जाले आनीक नॉमिनेशनूय फायल करपाचें आसा. केन्ना करपाचें आसा तुमी नॉमिनेशन? नॉमिनेशन आयज करता आमी फायल ओके. आनी रिस्पॉन्स बरो आहा. एके सायडच्यान तुमी इलेक्शनाचे कॅम्पेनीचे ट्रायल आसा, दुसरे सायडच्यान 3 जाण एकठांय जाल्यार मायकलाक उडोवपाक, हें हाव डू यू सी दॅट? People of Kalangut will decide and show them their place. I feel they are doing it out of personal anger, and in politics there should not be personal anger. Personal वचप ना. तुमकां पार्टीचेर कितें हें आहा तुमी सांगा. मायकलाचेर पर्सनल तुमी बेजार आहा, झेलस आहा म्हणून तुमी लोकांक सांगता काँग्रेस पार्टीक मत मारिनाका. हें रॉंग. दिस इज रॉंग. आय डोंट एग्री विथ दॅट. एंड आय फील दॅट दे आर ट्रायंग टू show a different direction to the people of Kalangut and Kandalim, which people will not agree with them. People have already told them that what you all are doing is wrong. But this is nothing but ego. This is nothing but trying to show one upmanship. Means I am above Michael Lobo. I am not saying that I am above them. We treat everybody equally. They say that we are big leaders. I also say that they are big leaders. I am not disputing that. Let the people decide. Correct. Whether they want a Bengali party here or whether they want the Indian National Congress, who always stood by the people of Goa right from liberation to opinion poll to Goa statehood. Till today they are there. And I have decided to go back to them. From 2005 till 20 I was not with them, till 21. Now I have decided to go back to them. I am part of the Indian National Congress. So they cannot digest that. ते भितर जिरो ना. हजम जायना तेंकां भितर. तिगूय जाण तेंकां ते कितें एक मेवता जिरपाचें कितें ते आदी घेताले. जिरोण सारकी जायना. इनो दिवचो पडटलो. आनी एक म्हणटा ते एके सायडीच्यान मायकल आसा आनी एके सायडीच्यान कितले जाण एकठांय जाल्यार मायकलाक उडयतात म्हणटा. इज मायकल सो स्ट्रॉंग? नो, बट कितें जाला, भारतीय जनता पार्टीचे कोटेरी जी आहा, कोटेरीन एक दोग जाण आहा, ते कलंगुटान भोंवत आहा ह्या दिसांनी कॅन्डिडेट सोदपाक. ओके. मागीर ते रातचे पावले. लायट नासली, टॉर्चूय घेवन सोदताले कॅन्डिडेट. सो तेंकां कॅन्डिडेट जाले 8 दीस जाले मेवना. कोणाक तरी तेणी प्रवेश केलो आनी डिक्लेअर केलो होच कॅन्डिडेट आसतलो. तेका आतां सायडीक उडयला काडून. जो मनोहर पर्रीकरान जे मनशाक काडलेलो, जो मस्ती करतालो रिलिजनाच्या नांवान, त्या मनशाक हेंच्यांनी बेगीन भितर घेतलो कॅन्डिडेट म्हणून. मागीर तेंकां कळोन येयलें की हो कॅन्डिडेट आमचो फुस करून हे जातलो, बोमाडो कसो फुट्टा पळय तसो फुट्टलो म्हणून. सो तेंचे अशी हें जाल्ली आहा की ते आतां कॅन्डिडेट इम्पोर्ट करूंक सोदता भायलो म्हणजे तेंचे हार्ड लायनर जो आहा तेका सायडीक धरून दुसऱ्याक हाडूंक सोदता. नेवो कॅन्डिडेट तो म्हणजे ही डजंट टो द बीजेपी लायन or a person from outside. So let us see. We are ready to face anybody over here. And I am saying that not only here, entire Bangladesh people have decided to keep BJP aside this election and vote for INC, Indian National Congress. फाटल्या दिसांनी रोहन कावंटेन तुजेर एक कमेंट केलो. आतां आयज जयेश म्हणटा आय नेवर सेड मायकल वॉज अ गुड मॅन, मायकल इज अ गुड मॅन, आनी मायकलाचें इंटरफियरन्स सालिगांवान शेतां खातीर हेज्या खातीर म्हणटा. See, I am saying very simple thing. Jayesh has lost credibility. And when a person loses credibility, people of that constituency will show him his place. जो तोच म्हणटालो बीजेपी घाण, हे घाणीन आमी केन्नाच वयचे ना, ते हांवें ताका धाडूंक ना ते घाणीन, तोच गेला. आनी जो तर तो म्हणटालो मायकल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय विक्ट्री इन 2017, सो तो आतां म्हणटलो फ्युचरान मायकल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय डिफीट इन 2022. सो इट इज व्हेरी इजी. इट इज नॉट सम बिग एरिथमॅथीक. जे नंबर्स आहा ते कळतले ताका. आतां रिजल्ट येयलो तसोच नंबर येतले. नंबरान कळतले तो कितलो फाटी आहा पळय तो. सो यू कॅनॉट फूल
the people all the time. Sometime you can fool. ते तेणे केला 2017 तेणें सांगला आपूण बीजेपीकून वयचो ना. तो कित्याक येयलो तर बीजेपीन? आतां तो म्हणटा आपूण बीजेपी इज अ गुड पार्टी म्हणटा. आतां तेका ऑल ऑफ अ सडन बीजेपी बरी लागली. तो म्हणटा व्हिडिओ इसरला ते लोक. तो ना video is wrong na. Video is very much alive and people of Saligaon constituency will never vote a double standard person. मायकल तो बियो दिसाचो म्हणटा आपूण गोरो, रातचो म्हणटा आपूण कावो. तशें कशें जातलें? गोरो तो गोरो न्हू. जयेशाक प्रॉब्लेम जाता मायकलाचे इंटरफियरन्स आहा म्हणून तो सालिगांव. फोटिंगपणां जी करता ती तेका मारूंक पडटली. You have to be very clear with what you are trying to do. Till the last minute you are saying you are a true person, you are against the BJP. Then all of a sudden you say you are with the BJP. म्हणजे हेंकां हे सगळ्यांक परचेस केल्ले आहा होलसेलान. जे आमी म्हणटा की BJP पार्टी इज फेमस टू परचेस द सिटींग MLA, सिटींग मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो कॅन्डिडेट्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी. तुमी पळया न्हू कितें जालां पळय ते. MGPचे 3 जाण होलसेलान इकते घेवपाक सोदताले ते. एक घेतलो प्रवीण आर्लेकर म्हणटा तेका होलसेलान इकतो घेतलो. दुसरो आमचो मयेचो MLA बसपाक आहलो पळय तो दांडी नॉट जाटी शेट पेमेंट शेट विमानन शेट. पेमेंट शेटाक तेंच्यांनी होलसेलान घेतलो. दे ट्रायड टू परचेज नरेश सावल. नरेश सावल सेड नो टू देम. हात जोडले आपूण येयना तुमच्या वांगडा. So it is very simple that people of of Goa have decided कि हे कितले लोक लिडरांक इकते घेवन लोक ना. People will not follow them is what I have a gut feeling. And people of Goa हे लोकांक इकते घेवंक शकना. People they cannot buy people. They are trying all their level best. सगळे जिमिक्स ते यूज करता पण लोक तेंचे वांगडा ना. लीडर गेले आसतले लोक ना. ओवरऑल पळयत जाल्यार जेन यू टॉक अबाउट बार्देज लायक सिओले, कलांगूट, म्हापसा, सालिगांव कशें आसा सिट्युएशन नाव? Situation, people have decided to dump the BJP. Dump. This is the word I am using. They cannot force the people to vote for them. आणि लोकांक आतां कळोन येयल्लें आहा की हे काय ना, हे आमकां होलसेलान इकतले म्हणून. आमच्या नांवान मत घेतले, गोंय इकतले. हेंच्यांनी ऑलरेडी हें चालू केल्लें आहा. किल्ले पासून सोडूंक ना, फोर्ट पासून सोडूंक ना. आमचो हिस्टॉरिकल फोर्ट तोय ते इकूंक सोदताले. शापोराचो जागो तेंच्यांनी इकलो. म्हापसा रेजिडेन्सी खंय तेंच्यांनी 99 years लीज दिवपाक काडलेली फाटल्या दिसांनी. सो ती डील फिस्कवली कित्याक इमिडिएटली कोड ऑफ कंडक्ट येयलो. ही सगळी GTDCची हॉटेलां जितकी आहा ती सगळे इकूंक सोदता. जे ओपन स्पेसीस आहा गव्हर्मेंटाचे ते इकूंक सोदता. येस काय ना, दे वॉन्ट टू जस्ट लॉक स्टॉक बॅरल. दे वॉन्ट टू पोटली कोवयता म्हणटा ती जाणां तशी कोवून धांव मारूंक सोदताय. आनी गोंयचे लोक हुशार आहा. पीपल वील नेवर कम फॉल फॉर द प्रे वॉट दे आर ट्रायंग टू डू. थोड्यांक मायकल सगळ्याक भोंवता तो पळोवंक जायना. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? They are trying their level best to keep me occupied in Kalangut, which will not happen. People of Kalangut have faith on me. Andoliche, Arpara Nagwa, Parra have faith on me. They know what Michael has done is right. To protect Goan interest, गोंयकाराचो इंटरेस्ट, टॅक्सीवाल्यांचो इंटरेस्ट, शेकवाल्यांचो इंटरेस्ट, बारीक बिझनेसमॅनाचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाक, गेस्ट हाऊस ओनराचो इंटरेस्ट, जे रूम भाड्याक दिता तेंचो इंटरेस्ट, बारीक धंदेकार, रेंट अ बायक, रेंट अ कार, हे सगळ्यांचो इंटरेस्ट, पसरकार, हे आमचे भाजी विकपी, आमचे लोकल लोक, हेंचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर हांव काँग्रेसीत गेल्लो. सरकारान बदल घडोवन येवपाची आयज गरज आहा. नाल्यार हे बारीक बिझनेसमॅनांक काबार करतले. हेंचे मनानूच आहा हे बारीक धंदेकारांक काबार करुया, भायल्यांक हाडया आनी तेंकां रिप्लेस करुया. आमचे गोंयकारांक हे कामदार करूंक सोदता, पण भायले धंदेकार आहा तेंचे कामदार हे आमी केन्नाच करूंक दिवचे ना. हे आमी लोकांक पटोवन दितले की हे सरकाराक घरा धाडपाची गरज आहा. आनी हो सरकार घरा वचतूच जाल्यार तुमी फुडलीं 5 वर्सां बरी जगोंक पावतले. यू विल बी हॅप्पी
बिझनेसमॅन विल बी हॅपी. तुम्ही 4 जाणांक कामाक लावंक शकतले तुझे गेस्ट हाऊसान तुझे धंद्यान, नाल्यार हे काबार करतले तुमकां. हे लोकांक पळोवन येयल्ले आहा. लोक हेंच्या वांगडा कशेंच रावचे ना, ही म्हाका गॅरंटी आहा. थँक्यू.